سلام تعنا حوالي كمية صنح فتوات تختتلتي عوني لما عند فيديونا دما عاوز ألتزي عاوز محارو ميديا أزراربتي خوينم زعل فيديوهاتن كالوت وأناوي حدش تحوريتتن بحار بمخان كنكاتتل عزالكم قريبا ياخو أنا دويلة نيرة أتوينات ناب شررينا طرح يكون نوم حجر قصبوني جمير وزر بعجم مربو بوم حجر ناب إيرترا يتكوس زلو سكاب حزي ولا حنت إيدي تكوسلون نا إيرترا سراويت وق بعلي بالسقنا جميرو ألو بإمن حجر كبابي ناب هزبي إرترا ناب سراويت إرترا بخبيد برت متقواس جميرو ألو كوينات تجميرو يبهالالو مچم حصوت كخون دس مبلني ناب إرتران ناب سودانن ناب تግራይን بخبيد برت أبي أحمد متقعتي فنيلو ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ቁልዕ ውግ ጀሚራል ይሄ የትግራይ ህዝብም በግልጽ ማወቅ አለበት ምንም አይነት አቅም የላቸው زياتو من كالوت ناي زعلت زي كالوت حدش تحوريتتت بحار بمخان كنرينا سناي مكتتال انو سدك عبيتين channel زي حدش لهونكم ساعات لايك شير سبسكرايب نغوركم جمرو نقصل شمباركس فتوات تختتلتي كم اتو مدب كخننا اتي امونغو منغستو الصغنان اب مونغو عبالات صمدون انصلالي زنبره دبنا خوينات او زح ساعات كم استجمره اند حبرونا صنحم يوم مالتو نو زح ساعات منغستو الصغنا از خوينات زي بعلي كم زجمرو اتم زيناتات وي كعا اتم زوصو حوريتتت اند حبرونا وي كعا اند سمعنا يوم صنحنا اينا نعوسيو دما عاوز الساعات حد اكتيفيستات مرغص يوم نصر اندغورو يركو كاتم دما ارمياس حونا اتحاده انتخون قمتي عاوز حالفه امونغو سراويت منغست ولصغنان سراويت تግራይን عاوز نبره خوينا تግራይ يدغف منباري زفلط كوينو عاوز الساعات دما نهاجري ارترا يدغفيه خبل قالو انداسمع يركب استي كم سب فيديو تخاتاتيلنا ينملس كوينات تجميرو يبهالالو مچم حصوت كخون دس مبلني ግን ሚዲያታት ኢትዮጵያ ብዕሊ ኩናት ተጀሚሩ ኢሎም ናብ ኤርትራን ናብ ሱዳንን ናብ ትግራይን በከቢድ ብረት አብይ አህመድ መጥቃዕቲ ፈኒሎ ይባሃላሉ እዞም ሚዲያታት ኢትዮጵያ ድሮኳ ገሊኦም ምስ አብይ አህመድ ገሊኦም ድማ ምስ ጽምዶ ገሊኦም ድማ አብይ አህመድ ዝበሃል ስርዓት ካብ ዝመጽእ ምንም ሰላም ሲኢና ብምባል نابي أحمد زطف كوينات يقبرلنا ناب زبل حساب زلو غسواس آتيو مالو ميدياتات عدنا دكيسو مالو كم زاب لنكنا نريو زنبرنا خا نحد حدهم صبو غيروم يم زقالسو زلو بزغونه گن ابي احمد ناب ايرترا كوينات انتدعا جميرو كم تتمالي اب تግራይ كوينات مسولع نحزب تግራይ حالي اب غون حزب تግራይ دو زبلكو حجي دما نهزبي ارترا حالي ابغون نهزبي يدو زبل ولا حاجه مخنياتو ابز حلفه لعل كلت عامت زاكل دحر وعل بريتوريا ندحار ابي احمد بزتفلالي منغدي اب لعل ارترا دارغا صنتت زوج زربا يزارب صنيحون اللون ስለዚህ ኩናት በተግባር እዩ ዘይ ተጀመረ ጽኒሕምበር ኩናት ብናይ ቃላት ግን ተጀሚሩ ጽኒሑ بزغونه ابز وانزي كنعوت طراينيو زواص كاله منم زواصو ነገር የለም ሀገሬ ክትስዕር እዝደሊ ፍትሕን ዓወትን ንህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን يفتوات تختتلتي ات فيديو نتختتلكم يمسل نيرو مالت وناو زح الساعات اتي ارمياس حاونا زوسنو وسانه ويكعزوس مع مدره نتستختتلكم يمسل نيرو انا جن از غداي زي تخكل مخانو حبركم يفوتو مالت وناو زح الساعات عاوزي ناي صبابا غزي هاجر كازي دغفكا نمن كتدغف دعا دليخا خيل يزفوتو مالت وناو زح الساعات ارمياس حاونا زوسنو وسانه اتي تخكلن بچنيا وسانه مخانو حبركم يفوتو هاجركا انداتوررت ويكع هاجركا بفاشيستاويان انداتقطقطت سقيلكا رأي كفتم كدعات من ما يفلكاني يقولكم زفتو شمباركس فتوات تختتلتي إذا خبر أنا استي أفزغت الفيديو نسجر كوز بمصال لما عاوزح الساعات مزه هلو كنتات مالتون مزي أنت على لي زنبرة دونا خوينات عاوزح الساعات لما نمريت وريدو كوينات استجمروا لساعات تحايزو هاي لديويت أخول زخونة تنتانن حدش تزخونو حواري تتتن انداس مع يركب استي اتم حدش تحواري تتتن اتي تنتانا هاي لديويتن خاطتي لين ملس قيد زلو أنا دويلة نيرة اتوينات ناب شررينا طرح يكون نوم حجر قصبوني جمير وزل صبقيو اجمامرو وعجمربو نعنا طرح انت يكونس كم تنسم زولو كم تقال بقال زولنا زنبرو تغارو طرح انت يكونه
ታሪኾምን ንዕኦም ዝመስሉን ክነጥፊና ሰሙያ ታሪክ ኩዒቶም ናብ ዘየውፅዎም ክንእቲና እንዲም ዝብሉና ነይሮም ቃል ብቃል ዝብልዎ ዝነበሩ እዮም ተገብሩ ጠፈው ትክክል እዩ ናብ ሱዳን ድንበር ኣብ ሸረሪና እዮም ኢሎም ሓደ ሓደ ደናቁር ኣብቲ ኣነ ዝለጠፍዎ ፌስቡክ ሸረሪና ዝበሃል ትግራይ ደለ እዩ ዝብሉ ብትግርኛ ፅሕፉ ርኤ ገሪሙኒ ከምኡ ክንድስ ዝኣክል ትድንቁር ኢኻ ብዝኾነ ኮይኑ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ይጀሚሩ ዘሎ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ብኦም ሓጀር ናብ ኤርትራ ይትኩስ ዘሎ እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ኣይተኮሱሉን ናይ ኤርትራ ሰራዊት እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ኣይተኮሰን ብሸረሪና እንተሎ እግረኛ ጀሚሩሎ ከቢድ ጥራሕ ኣይኮነን ታሕትሪ መብናይ እግረኛ እውን ተጀሚሩሎ ኣብኡን ስለ ዝነበሩ ንሱን ጀሚሮም ኣለዉ ግን ብከቢድ ናብ ክልቲኡ ፀኒሖም ሕዚ ብዕሊ ባዕሎም ዝጀመርዎ ፊናት ኣብ ምንታይ ክበፅሕ እዩ ንዕኦም እውን ነቲ ከባቢ እውን ናበይ ክወስዶ እዩ ዝብል ንስርሓሉ ከም ተጋሩ ክንሰርሐሉ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ ንምፍላጥ እምበር ከምዚ ጅምርስ ኦረዲ ይመፀሎ ይቐርበሎ የጓትተሎ እንዳበልና እንዳነገርናኩም ስለ ዝቐንና ሓድሽ ኣይኮነኩምን ኢለ ይዛም የፍቷ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን እዚ ኩናት እዚ ብዕሊ መንግስቲ ብልፅግና ከም ዝጀመረን እቲ ኩናት ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣርሚ ሰብዓ ብቻ ከም ዘይኮነ እንዳሓበረና ፀኒሑ እዩ ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራውን ሓደሽቲ ዝኾኑ ናይ መድፍዕ መጥቃዕቲ ከም ዝተካየዱ እንዳሓበረና ፀኒሑ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኤርትራ ምንም ዓይነት ምላሽ እስካዕ ሰዓት ከም ዘይሃወትሉን እቲ ሓበሬታ ናይ ሃይሊ ደደቢት እንዳሓበረና ፀኒሑ እዩ እሺ እምበኣርክስ ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ካብረኣና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስጋ ኣብዚ ብምጻል ድማ እቲ ኣባል ሕወሓት ዝኾነ ዶክተር ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝህልው ኩነታት ትግራይ ኣተሓሒዙ ዘውፅኦ ሓድሽ ሓበሬታ እኒሄ እስቲ ከም ዝስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ኢትዮጵያ ናይ መፍራስ ናይ መን ታሪክ ምዃኑ ማንም ሰው ይፈልጦ ኢትዮጵያ ናይ መፍራስ ታሪክ ዘሎ ዝኾነ ወለዶ የለን ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ናይ ምህናፅ ኢትዮጵያ ናይ ምቕናዕ ምእንተ ኢትዮጵያ መስዋዕትነት ናይ ምኽፋል ታሪክ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠሩ ሓይልታት እውን ከምኡ እዩ ታሪኩ ይወደግ ኣይኮነን ንኤርትራ ገይርዋ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ገይርዋ ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ዝኾነ ሓይሊ ዝኾነ ህዝብስ ተቃሊሱ ዓዲ ክምስርትስ ይኽእል ሕጋዊ መንግስቲ ይሃሊ ኣያህልም ዘይገድስ እንኳን መሰጋገር መንግስቲ መፅኡ ናብ ስርዓት ኣቲኻ ስርዓት ብልፅግና እንተዝሰዓር ክለዓል ካብ ዝኽእሉ ሕቶታት ሓደ ሃገርነት ኮ ይኾን ማዓት ሓይልታት ማዓት ከው ዘለዎም ኮ ኢለካ ኣለዉ ዋላ እንታይ ሒዙ ዝቃለስ መን ይፈልጦ ሕወሓት እንታይ እዩ ወይ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሓይልታት እንታይ እዩ ናይ ፋኖ እንታይ እዩ ዝብል ቤንሻንጉል ማዓት ቶም ሕቶታት ኮ ገና ይተፈለጡን ዘለዉ እዚ ንህና ህልውና ሓደጋ ኣለና በቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ማእኸል ጌርና ነቲ ስርዓት ኣነፃፂርና ው ስራሕ ንስራሕ ካብ ድሕሪኡ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሓይልታት ድዮም ኣብ ትግራይ ዘለና ሓይልታት ዲና ኣብ ካልእ ዘሎ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ሕቶታት እንተሃሊና ሕቶና ማእኸል ጌርና ከፊልና ንዘራርበሉ የፍቷ ተኸታተልቲ እቲ መደረ ናይ ዶክተር ኣማኑኤል ኣሰፋ ነዚ ተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ማለት እውን ማንም ይኹን ማንም ወይ ከዓ ሓደ ይኹን ክልተ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ንክትወርድ ዝሓስብ ወይ ከዓ ዝምነ መንእሰይ ከም ዘየለ ግልፅን ንፁርን እንዳገበሮ ፀኒሑ እዩ ኣብቲ መደርኡ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኸ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይለዋወኩም ሽምባር كسفتوا تختلتي إذا خبرنا استي نفس قصة الفيديو نسكر كذا بموصل لما عاوز حساعات كفتم جنرالات منجستول تجنا اتحادة ناميديا بموصل عاوز حساعات تقرأي من معينة عقم خمسة ولا عند حبر يركب استي إذا حبريت هذه حقنا تخن دينا إزول بحار بمخان تختلتي لنا نملس ناقرنو إيه يتقرأي زبم بقلص ما وقالبت منم عينة عقم يلاچو منم عينة عقم عنديت نجار مدرج ميشلوبات يلاچو مسائل እንዳልኳችሁ እዚህ ሆነን ነው ዳውን ያረግነው ድንጋይ ማለት ነው ድንጋይ መሸከም ማለት ነው ነገ ትግራይ ነጻ ስናወጣ መልሰን እናደራጀዋለን ራዳር እዚህ ሆነን ነው ዳውን የምናረገው ምንም አይጠቅማቸው ምንም ነገ መልሰን ወደ ኃይል እናስገባለን ስለዚህ ምንም ባለያዙት አንዳንድ ፎቶዎች ላይ እንደማየው ሚሳኤል ጋር ፎቶ ተነስቶ ልዩ ኃይል ሄዶ እኛ ስለምናቀው እኛን ሊያታልሉን አይችሉም ህዝቡን ሊያታልሉ ይሞክራሉ ሚሳኤል ለመተኮስ ወይም ምን ያህል ርቀት ይሄዳል ምን አይነት መሳሪያ ያስፈልጋል ለመተኮስ ምን አይነት ቅደም ተከተል ፕሮሲጀር ያስፈልጋል እኛ ነን የምናቀው የሚያውቁት ነገር የለም ቢተኮስስ ምን ያክል ይሄዳል የሚለው እኛ ነን የምናቀው እንዴት ነው የሚተኮሰው የሚለው እኛ ነን የምናቀው ስለዚህ ዲስኩርስ ስለሆነ ህዝቡ ከዚህ አንፃር ምንም ቅንጣት ያክል ወያኔ አንድም ነገር እስከዛሬ ለምን ይጠብቃሉ እንደዛ ከሆነ
يفتوى تغطتلتي ات فيديو نتغطتلكم يمثل نيرو مالتون مسائل تግራይ ምንም ዓይነት ጥቅሚ ከም ዘይብሉ እዚ ጀነራል እዚ እንዳሓበረና ጸኒሕዩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ክሕብረኩም ይፈቱ ማለትውን ኣብዚ ሰዓት ሕወሓት እቲ ዓጢቃቶ ዘላ ሚሳኤል እምን ምዃኑ ወይ ከዓ እምን ጌርኩም ሕሰብዎ ክብል ኣብቲ መደርኡ እንዳሰማዕናዮ ጸኒሕና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ግን ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ክሕብረኩም ይፈቱ እሽምባር ክስፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ሰዓት ዲዳውሊው ምዝህልው ኩነታት ትግራይ ወይ ከዓ ምስቲ ተጀሚሩ ዘሎ ቢና ተተሓሒዞም ዘውፅእዎ ሓድሽ መደረ እኒሄ እስቲ ከም ሰብ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ህልው ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተወሃበ መግለጺ ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ከካይዶ ጸንሐ ኩሉ መዳው ክባን ዕጽዋን ቢድሮንን ተላእኽቲ ዕጥቋትን ከብጽሖ ጸንዐ መጥቃዕቲ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ብምውሳድ ሎሚ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በኣንፈት ሸረሪና ቁልዕ ውግእ ጀሚረሎ እዚ ስርዓት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ኩሎም ዓይነታት ዓለምለኻዊ ገበናት ዝፈጸመን ኣብ ምፍጻም ጸንሐን ኮይኑ ድሕሪ ምፍርራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብትታንን ካብ ዘለዎ ኩቱር ባህጊ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕጽዋን ወታደራዊ ምቅርራባትን ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግእ ከፊትልና ኣሎ ስለዝኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትነብር ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብሄራውያን ሓይልታትን ተቃለስትን ትግራይ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከተኩም ኣካላትን ብሄራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎሚ እውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ክትዳለው እናጸዋዕና እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቶ ምዕባለታት በብእዋኑ ብዝምልከቶም ኣካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝውሃብ ምዃኑ ክነፍልጥ ንሕብር በዚ ኣጋጣሚ ድማ ህዝብና ግቡእ ጥንቃቐ ንኽትገብር ነተሓሳስብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኩናት ከስዕቦ ዝኽእል መዘዝን ግንዛበን ክወስዱ ይግባእ ኢሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ يفتوى تغطتلتي ات فيديو نتغطتلكم يمثل نيرو مالت ونو ز ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡ ላይ ተሕትና ይላወኩም እሽምባር ክስፍትዋ ተغطተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስጋር ኣብ ብሕሞራ ብእምን ሓጀር ከባቢ ኩናት ናብ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሰራዊት ኤርትራ ብከቢድ ብረት ብከቢድ መሳርያታት ናብ ሰራዊት ኤርትራ ምትኳስ ጀሚሩ ኣሎ ኩናት ጀሚሩ ኣሎ መንጉዮም ማለት ሎም ዓንቲ ኣብ ሸረሪና ብምዕራብ ትግራይ አካባቢ ኩናት ጀሚሩ ኣሎ ብቆቦ በትግራይ በዚ በመብራቅ አካባቢ በደቡብ ትግራይ ብኩሉ ከዓኒ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ኣብ ምጅማር ይርከብ ማለት እዩ ኩላኻ ህዝብ ትግራይ እዚ ድምጽኹን ስቶፕ ጆኖሳይድ ኦን ትግራይ በል ንህዝቢ ኤርትራውን ኦሬዲ ኩናት ጀሚሩ ኣሎ ብእሙና ሓጀር ማለት እዩ ኩላኻ ድምጽኹን يفتوى تغطتلتي ات فيديو نتغطتلكم يمثل نيرو مالت ونو ز ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡ ላይ ተሕትና ይላወኩም እሽምባር ክስፍትዋ ተغطተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስጋር ውግእ ብዕሊ ብልጽግና ጀሚሩ ኣሎ بخباب 12 ساعة ዝኾናይ ንግሆ ሎሚ ብዕሊ ብምዕራብ ትግራይ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ሸረሪና አካባቢ ማለት ብልጽግና ወየዳ ዓቕሚ ሲኢን እምበር ክሳብ ሕዚ እውን ኣይምጸንሐን ብዝኾነ ምድለዋቱ ወዲኡ ንዳግማይ ንህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ራዲዮኽምኒ ንሕና ከም ተጠቀምቲ ሚድያ ወይ ደሞ ኣብ ዘለና ሃሊና እንታይ ንሰርሕ ዝብል ከዓኒ እጂ ኣብ ጎድኒ ህዝብና ደው መባልያ ስቶፕ ጆኖሳይድ ኦን ትግራይ መባልያ ካሊእ ዋላ ሓንቲ ስፔሻሊ ኣብ ሚድያ ሰባት ዘለና ኣብ ካልእ ዘለኹም ሰባት
በቃ ኣብ ዝተፈላለየ ዘለኹም ሕዚ ካሊእ ተቃውሞኩም ገዲፍኩም ግደፉ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክትሓልፍ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ስቶፕ ጆኖሳይድ ኦን ትግራይ ንበል ዘበት ንብሔራዊ ፅንተት ንበል ደቂ ዓበይቲ እዛ ግዜ እዚኣ ክትሓልፍ እያ ክነግረኩም ስለዚ ኩላኻ ናብ ውነኻ ተመሊስካ ብሙላእኻ ናብ ውነኻ ተመሊስካ ህዝብ ትግራይ ዳግም ጆኖሳይድ ኣይፍፅመሉን ኢልካ ደው ተትብላ ጎድኒ ህዝብካ ብጣዕሚ ዘሐሸ እዩ ኣብይ መሓመድ እንተኽኢሉ ንህዝቢ ትግራይ መሬቱ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይደልዮን እዩ ፈታዊካ ክኾነ ይኽእልን ዓቕሚ ስለሳነ ጥራሕ ስለዚ ሎመዓንቲ ናይ ሞቱን ንሽሮቱን ኦልሬዲ ጀሚርዎ ኣሎ ጀመሮ ፀንሒ እዩ ናተንኮሶ ፀንሒ እዩ ሎመዓንቲ ግን ብዕሊ ጀሚርዎ ኣሎ ጀሚርዎ ኣሎ ስለዚ ኩላና ኣብ ጎድኒ ህዝብና ንኹን ኣብ ጎድኒ ሰራዊትና ንኹን ሰራዊትና ንሓግዝ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ስለዚ ትግራይ ትስዕር ትግራይ ፎር ኢቨር TDF ፎር ኢቨር ቴንክ ዩ ኣብ ጎድኒ ነኻ ዘለኹም ካልኦት ህዝብታት እውን ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰለፉ يفتوى تختتلتي نالو معند فيديونا نزاس كاحس تختتلكم ما تمثل نيرا بخلي بلغت الفيديو سعن راخب ببزلكم يمتشكم سلام كن لي سسناي